अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फ्रंट यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम डायमंड्स यानी हीरों से जुड़े कुछ अहम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। मसलन डायमंड या हीरा क्या होता है, डायमंड कैसे बनते हैं, डायमंड महंगे क्यों होते हैं। इन दिलचस्प सवालों के अलावा हम हीरों की तारीख पर भी रोशनी डालेंगे। आज की वीडियो नहायत ही दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात पर मबनी है और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख पाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस मुख्तसर दुरानिये की वीडियो को अख्ताम तक लाजमी देखिए। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मादनियात की ज़ुबान में डायमंड या हीरे से मुराद कार्बन की एक किस्म या शक्ल है। हीरे की महसूस शक्ल की वजह से इसमें कार्बन की कलमें एक ख़ास ढांचे की शक्ल में जुड़ी होती हैं, जिसे हीरे का ढांचा कहते हैं। हीरे को इसकी महसूस खसूसियात की वजह से जाना जाता है। ज़मीन पर मौजूद किसी भी दूसरे मादे की निस्बत हीरे सबसे ज़्यादा सख्त और सबसे ज़्यादा हरारती मौसल होते हैं। अपनी इन्हीं खसूसियात की वजह से हीरों का इस्तेमाल काटने और चमकाने वाले औजारों में होता है। इसके अलावा हीरे देखने में भी इंतहाई दिलकश दिखाई देते हैं। इंतहाई सख्त ढांचे की वजह से हीरे में बहुत कम मिलावटें मुमकिन हैं। इसके अलावा शफाफ होने की वजह से हीरा अमूमन बेरंग होता है, या इंतहाई मामूली मिलावट की वजह से हीरे का रंग नीला, पीला, भूरा, सब्ज, जामनी, गुलाबी या सुर्ख भी हो सकता है। इन सब खसूसियात की वजह से हीरे को सबसे अहम कीमती पत्थर शुमार किया जाता है। कुदरती तौर पर डायमंड्स या हीरे इंतहाई बुलंद दर्जे हरारत और इंतहाई ज़्यादा दबाव के नतीजे में ज़मीन की सतह से 150 तक 200 किलोमीटर नीचे गहराई में बनते हैं। वो मादनियात जिनमें कार्बन की मौजूदगी हो, हीरा उन मादनियात से बनता है। मुख्तात अंदाज़ों के मुताबिक एक हीरे के बनने का अरसा 1 अरब साल से 3.3 अरब साल तक हो सकता है। हीरे अगरचा ज़ेरे ज़मीन गहराई में बनते हैं, लेकिन किसी आतिशफ़िशां के फटने के वक्त आतिशफ़िशां में मौजूद लावे की हरकत से ज़ेरे ज़मीन मौजूद हीरे ज़मीन की सतह के करीब आ जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हीरों को मसनूई तौर पर लेबॉर्ट्रियों में भी बनाया जा सकता है। हीरों को मसनूई तौर पर इंतहाई बुलंद दर्जा हरारत और इंतहाई ज़्यादा दबाव के तहत बनाया जाता है, जो कि हीरे बनने के असल अमल की कॉपी होती है। इसके अलावा मसनूई हीरे बनाने के लिए बहुत सारी दीगर टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। वो डायमंड्स या हीरे जिनको ज़ेवरात के लिए मौजू नहीं समझा जाता, उन्हें सनती इस्तेमाल में लाया जाता है। चूँकि सनती इस्तेमाल में इनकी चमक दमक या इनकी खूबसूरती को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, इसलिए तकरीबन 80% हीरे सनती इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कुदरती तौर पर कानों से निकाले जाने वाले हीरों के अलावा मसनूई हीरे भी सनती इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दुनिया की हीरों से मोहब्बत का आगाज़ हिंदुस्तान से हुआ था, जहां दरियाओं और नदियों से हीरे इकट्ठे किए गए थे। हीरों के बारे में ख्याल किया जाता है कि सबसे पहले इनको हिंदुस्तान में निकाला और पहचाना गया। एक ख्याल के मुताबिक हिंदुस्तान में हीरों के मुतालिक कम से कम 3000 साल से लेकर 6000 साल पहले तक इंसान हीरों से वाकिफ़ थे। कुछ मोरखीन के नज़दीक तो हिंदुस्तान 4वीं सदी क़ब्ल मसीह के आगाज़ में हीरों की तजारत कर रहा था। कानकुनी के वसाइल महदूद होने और नायाब और कीमती चीज़ों की डिमांड भी कम होने की वजह से महदूद पैमाने पर कानकुनी की जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल बदल गई। कई सदियां कबल वीनस के बाज़ारों में सफ़र करने वाले काफ़लों के ज़रिए हिंदुस्तानी हीरों ने दीगर गैर मुल्की सामान के साथ मगरबी यूरोप का रास्ता तलाश किया। 1400 की दहाई तक हिंदुस्तानी हीरे यूरोप के शाही ख़ानदानों और अशराफिया के लिए फैशनेबल लवाजमात बन रहे थे, और इन हीरों की मांग में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा था। 1700 की दहाई के अवाइल में जैसे ही हिंदुस्तान में हीरों की सप्लाई कम होना शुरू हुई,
برازیل ایک اہم نعم البدل بن کر ابھرا۔ ہیرے مہنگے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ قدرتی طور پر بہت ریئر یعنی نایاب ہوتے ہیں۔ ہیرا اپنے سائز میں جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ دنیا میں ڈائمنڈز کے ذخائر تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈائمنڈز کی سپلائی جتنی کم اور ڈیمانڈ جتنی زیادہ ہوگی اسی تناسب سے ان کی قیمت مزید بڑھتی جائے گی۔ برازیل میں ڈائمنڈز یا ہیرے سونے کی کانوں کی گہرائیوں میں دریافت ہوئے۔ اس دریافت نے برازیل کو انٹرنیشنل ڈائمنڈ مارکیٹ یا ہیروں کی عالمی منڈی میں 150 سال سے زائد عرصے تک غالب رکھا۔ ہیرے برآمد کرنے والے ممالک میں تبدیلی کے علاوہ عالمی منڈی میں ان کی ڈیمانڈ میں بھی تبدیلی آئی۔ یورپ کے شاہی خاندان ہیروں کے سب سے بڑے خریدار اور صارفین تھے، خاص طور پر برطانیہ اور فرانس کے شاہی خاندان۔ 1700 کی دہائی کے اختتام پر فرانسیسی شاہی خاندان زوال کا شکار تھا۔ انقلاب فرانس جیسی سیاسی ہلچل دولت کی تقسیم میں تبدیلیوں کا باعث بنی۔ 1800 کی دہائی میں مغربی یورپ اور امریکہ میں بے پناہ دولت آئی اور لوگوں کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہوا۔ 1800 کی دہائی کے آخر میں جنوبی افریقہ میں ہیروں کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے۔ جدید ہیروں کی مارکیٹ کی کہانی براعظم افریقہ سے شروع ہوئی۔ 1866 میں جنوبی افریقہ کے کمبرلے میں ہیروں کی دریافت کے ساتھ ایک تاجر سیسل جان روڈز نے ڈی بیئرز کنسولیڈیٹڈ مائنز لمیٹڈ قائم کی۔ 1900 تک ڈی بیئرز نے جنوبی افریقہ میں اپنی کانوں کے ذریعے دنیا کی کچے ہیروں کی 90% پیداوار کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس دور میں ہیرے کی کان کنی زمین کی سطح سے زیر زمین منتقل ہوئی۔ شروع میں بھاری اخراجات اور کم پیداوار کا سامنا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر مارکیٹنگ اور کان کنی کی تکنیکوں میں ٹیکنالوجی کے استعمال، ہیروں کے کاٹنے اور پالش کرنے کے طریقوں میں بھی پیش رفت ہوئی اور تیار پتھروں کی ظاہری شکل کو بھی بڑھایا گیا۔ 1870 کی دہائی میں ہیروں کی سالانہ پیداوار 1 ملین کیرٹ سے کم تھی۔ 1920 کی دہائی تک یہ تعداد 3 ملین کیرٹ تک پہنچ گئی۔ 50 سال بعد 1970 میں یہ تعداد 50 ملین کیرٹ تک پہنچ گئی۔ 1990 کی دہائی میں ہر سال یہ تعداد 100 ملین کیرٹ سے تجاوز کر گئی۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں دنیا کے سب سے اہم رف ڈائمنڈز یا کھردرے ہیرے جنوبی افریقہ، زائر جسے اب کانگو کے نام سے جانا جاتا ہے اور سابقہ سوویت یونین سے آتے تھے۔ 1980 کی دہائی میں جنوبی افریقہ اور سوویت یونین سے اعلیٰ معیار کے ہیروں کی پیداوار مستحکم رہی، لیکن زائر یا کانگو کے کم معیار کے ہیروں کی پیداوار دگنی سے زیادہ ہو گئی۔ 1985 میں آسٹریلیا اور سن 2000 میں شمالی کینیڈا میں ہیروں کے اہم ذخائر کی دریافت کے ساتھ انٹرنیشنل ڈائمنڈ مائننگ یا عالمی ہیرے کی کان کنی ڈرامائی طور پر پھیل گئی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے، ویڈیو کو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ مختصر دورانیے کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرینڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔